Mejor. Ok. Pues... estamos de vuelta. A liarla un poco más. Vamos a terminar el arco, que lo dejé ayer a medias porque me dolía la garganta, tío, y me iba a morir. Pero bueno, ahora vamos a darle y lo terminamos y no pasa nada. A ver qué se cuece por aquí. Tampoco es tan larga, la historia, o sea, Although I've sent myself into una exile, semanita terminada. I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? O sea, este pavo ahora va por su cuenta, ¿no? Se fue de la secta. A la virga. Se fue de la secta, básicamente, ¿no? Y ahora es como un Ronin, ¿no? Un renegado. Espérate, que movió la cámara, la he liado. Que vendeu. Wait a second. Wait a second. El tabibito. Tengo un caramelo de miel y limón para no toser más. Hoy he dicho a tomar por culo, voy a buscar un remedio. Yo soy de curarme solo, tío, pero prefiero... Llevo ya demasiados días, tío, que aún tengo un poco de ganas de toser. Y paso de seguir tosiendo. Así que... ¿Ves? A tomar por culo, tío. Caramelo, haz efecto, por favor. Venga, vamos a ver. ¿Por qué llaman guardianes de la aldea a los eruditos locos? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. Que se me ha ocurrido una idea maravillosa. Ahora solo falta ver si realmente funciona. Ya lo veré mañana. Pero veremos si... Veremos si funciona, güey. Venga, ahora ya está. The people of Aru Estamos village ready. treated the mad scholars with greater kindness Hostia puta. and began to refer Ha to sido them rápido hoy, as the Najida. village keepers. Acabo de encender el directo ahora mismo. Ahora mismo. Por cierto, me acabo de terminar unas miniaturas todo guapas para los directos de ayer. Échale un vistazo. Que están guapas. Me he tirado un buen rato haciéndolas. A soft green light? A mad scholar protecting Aru village? What do you make of it, traveler? Los tres últimos. Ok.
too. Actually, Sino, do you know Por if any cierto, of the me estoy mad tomando un scholars caramelo continued to de wear their miel y limón Akasha terminals at Aru para ver si Village? funciona, tío, y dejo de toser tanto. In theory, they would continue De wearing momento, them so the está academia funcionando. could still monitor their activities. Pero veremos. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a La conclusion verdad, from this one la story historia con el alone, cine me está sudando mucho la then it polla, tío. appears you possess much more information than I do. Fuiste rápido. Tan buenas, tan buenas. So, Yo estoy what orgulloso. do you make of the story? Luego ya, otro día ya editaré los vídeos. Lesser Lord Kusanali. Pero por ahora, como tengo más tiempo para grabar, voy a dedicarme más a grabar. Y luego ya en el futuro, cuando tenga menos tiempo para grabar, pues tendré que ir editando vídeos y ya está. Así no paro. De momento a grabar. You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the mad scholars! No, it's not so much that I don't believe you. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro, the Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less, in addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. No way! Nahida definitely exists! She's a... how should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and... I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Estás insinuando que estoy mintiendo, te parto la boca, tío. Good! Then you should know that we're telling the truth! That look in your eyes. I've never seen that from a liar. Muy bien. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. Me caes bien, sí, no. How can this be? Muy bien. To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to Mano good use a la for obra. this domestic, but easier said than done. Especially since we don't have any leads. Maybe we can start by... Excuse Como me. Are vendiendo you here to Biblias help por me ahí. find my grandpa? En fin. Huh? ¿Cómo? By the sounds of it, a resident of Otro this niño que quiere village. encontrar un familiar, madre mía. My name is Isaac. Es como el You'll Timmy help este me de find my Mondstadt que todavía está grandpa, esperando ahí right? encima de las palomas a sus padres, o yo que sé, putas. Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. No, Why do you niño. have to call him that? No, niño. It's not like he's No, a niño, bad tira, que estoy person or ocupado, que tengo que anything. llegar a Fontaine, tío. Déjame, The person you're referring no me dé to más is not a faena, que bastante local. tengo ya. Yet you all... Grandpa is just Grandpa. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll Joder, help. qué I pesado, won't tío. be a nuisance. Mira, si me das protogemas me lo pienso. Ah, so También you're the te one digo. who was eavesdropping on us around the village chief's house. Joder, es que encima van a sacar a Arlequino también, tío. Que a lo mejor si me Más gusta... tarde te va a ayudar para algo ese I was niño. planning to go out and Ah, take bueno, care bueno. of whoever it was. Si es un win-win, But I had a me vague vale. feeling that they didn't harbor Le any ill ayudo. intent. es un win-win. Vamos a darle. Whoa! Ethan wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Saino Let's find pasaba, a way to help him. pasaba de su culo. Sorry. I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest. If All right. But first, let's confirm the facts with Candace. Eso, sí, bueno, tampoco tiene muy pinta de querer engañarnos, en verdad, pero venga. Congratulations! Vamos, vamos. Uf. Tengo una gana de conseguir personajes, tío, pero esto va a durar, esto va a ser lento. Esto va a tardar. Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Los matra. You're back already. Mamacita. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isaac? I had a feeling he'd go looking for you. Huh?
You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I Pelo más still raro noticed tiene, that hermano. spoilers Menuda, ese niño se va a disfrazar de alguien. menuda frente que me lleva, Grandfather loco, back. de pico. Se va a disfrazar de Isak's del parents were niño both polla. Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Va a hacer cosplay del monstruo. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived quién at es? the village. Walnut. Isak thought the Estoy scholar ocupado. bore a striking Ahora mismo no resemblance puede to his ser. grandfather, No sé quién seas, pero ahora mismo no and puede thus ser. often spied on the man. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid. One summer night, the oft mumbling and bumbling No sé. grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hide. So Grandpa walked up to Isak and Menuda patted him on chapa the me está head. metiendo, ¿no? De Isaac He y su even took abuelo, tío. Isak to the entrance of the next morning. Isak woke up and wanted to go ¿Me find puede his hacer un grandpa resumen, Candace, again. por favor? It's said that those who saw Un the resumen scholar así- claimed he no así longer de appeared dos to be líneas. crazy, but appeared Dos to be líneas. living in his own world. Isak was Pero me thrilled está that his escribiendo aquí todo grandpa su was able testamento, to tío. find peace and would follow him all the time, asking him, All this somehow just makes Paimon feel really sick. perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of... It's also my reason for fighting. Posible que el abuelo lúcido fuera Nahida. Hostia. Seguramente también fue el que alivió a los demás eruditos locos. Nahida de puta ama, tío. Basada. Basada. Maybe the people have always Está had a pálido el tío considerate ese, ¿no? god watching over them. Huh? What did... No, nothing. As long as Esau keeps his word and doesn't get in our way. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Vamos a por el abuelo. Donde esté. Hey, Isak! Hostia, no me digas que es ese. It's you, God. We've cleared everything up. Really? What? No sé, detrás tienes un abuelo. Si te vale, tío. Son todos iguales en este juego, en verdad, ¿eh? Con diferentes pelos, ya está. Ya verás. Cuando encontremos a Let's ask abuelo, the va a local ser residents some exactamente igual que questions ese. Como mucho le cambian el pelo. Acto 3 completado. No me jodas. ¿En qué acto estás? Pues mira, acabamos de terminar el 3. Y ahora vamos al 4. Tal cual. Empezando el 4. Mira, vamos a quedarnos con este abuelo, ¿eh? Atento. Memorízatelo bien. Exactamente igual que todo, tío. Vamos a encontrar a su abuelo y va a ser este. Ya verás. El Cajem se llama. El acto 4. Vamos a darle. A ver qué se cuece. Did you happen to see where the Solo missing quedan 2. scholars went? 4 y 5. Hoy lo terminamos, Son va. 3 misiones en el acto 4. Pues vamos a darle. You mean the village keepers? Oh, when I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. Champis. They shouldn't go around eating that kind of stuff. Joder, y raíces, what the fuck. Okay. Hombre, aquí las Did you setas notice anything else? se regalan, loco. Anything else? Todo mucho dentro, mucho dentro. No, I think that's all I have to tell you. Sorry. Vamos a ver qué se puede hacer. ¿Tú, niña, sabes algo? Shami. The scholars that have gone missing. Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real ¿Qué le pasa, fighter. hermano? Don't change the chungo. subject. No cambies de tema. Right. You were asking about the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that Dios. nice En man? el acto Anciano que se 5, la parece a tu misión difunto final se abuelo, llama hermano. Brindis por la victoria.
En el acto 5 la misión final se llama Un brindis por la victoria. Vamos. Entonces eso ya me da esperanza. He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I... Gotcha. Gacha. Gacha. No estamos jugando. Repollo. Hermano, vaya vuelta más tonta. Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Oh, well, if it isn't Isak. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people... And speaking of my wife... Prepárate porque hay un montón de texto en la misión en la que estás. Puf, me lo imagino. Vamos a pasarlo un poco rapidito porque pasa de texto It ya was ahora. nothing. Yeah. La verdad, la historia del abuelo este me suda la I've polla, known tío. you since you were... Lo siento, Timmy, pero Okay. Isaac. Pero vamos a pasarlo rapidito. Don't say Voy a leerlo anything for now. así por encima. Let's head over there. Vamos a ver. Acto 4. Let's go. ¿Qué te cuentas, Sino? Listen, Mi see if you pepino. can make out what they're saying. A ver. Have you heard? The mighty King Deshret, the sovereign of our faith. Yes, of course I have. King El Deshret rey is the Ahora Deshret. empieza la misión. of this land. Ahora empieza la misión. I've never believed Lo de in antes any ha sido other gods. un aperitivillo. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here. Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of King Deshret's civilization in ancient times. We don't quite know why. Isn't it a sign of King Deshret's power that all the mad scholars have disappeared? If you... Huh. Now that you say it. Exactly. Those city... Now, repeat everything you've just said from the Pero- very beginning. Pero con un resumen, 2 líneas. Así es como funcionamos aquí. Who are you? My patience is running thin. Hostia, You se heard pone what I serio, hermano. asked. Qué guapo, Estoy loco. viendo la cantidad de texto en el archivo y es impresionante. Joder, hermano. Bro, this guy's something else. Just look at his eyes. Let's not get on Hermano, his el bad Tino es side, épico okay? de cojones, Okay, good sir. What is it Me you would gusta like su to diseño, know? tío. Sobre todo cuando se pone en modo diablo. Tell me Me about recuerda, King no me acuerdo Deshret's cómo se llama este dios, resurrection. tío, pero el dios típico este de Egipto. Todo guapo. Well, I only know a few things from hearsay. No me acuerdo cómo I se went llama, for a tío. drink the other day and heard others talking about a rumor that the Pero todos madman will sabemos qué dios disappear estamos hablando. and that King Deshret will... Siempre me ha molado mucho, tío. Hey, it's true. Would you want to live like this if Delavar also said that once King Deshret returned... Is that... Seems like he still wants... Got it. At first, please don't beat me up just for mentioning these rumors. If The people here really like King Deshret. Where is this rat... I haven't run into him over the past few days, so he... No, not at all. Sounds like you're not too close with... No, of course not. I have many ways to stop you from talking. So you'd best just stay home. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try... Yes, got it. We'll do just as you say. That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. Con todo el texto que hay ni la Biblia, las 3 misiones son mucho texto. Puta madre, tío. He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to... I Hay heard that. mucho texto y además es mucho texto que no me interesa, tío. Sorry. It's La part of being historia a esta Matra. de... The rumor we heard just que now estamos seems llevando like a no me strong lead. interesa, Very tío. well.
la verdad. Lo del anterior sí que estuvo guapo, con el bucle y tal. Eso moló mucho. Con el bucle de los sueños, tío. Pero esto de Isaac y su abuelo me... Where's your grandpa's me house? suda los huevos, tío. Well, I can take you there. No me interesa. Vamos a pasarlo rapidito el 4, te lo digo yo. ¿Dónde vas, niño? Ah, coño. ¿Qué quiere que le siga? Mi hijo de puta. Quiere hablarle y se va. Joder, va lento además, A ver, con las patas cortas, a ver. Grandpa? Igualmente. Oh, he likes to be alone. Es la culpa de Paimon porque habla mucho. Fucking Paimon, tío. Other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. ¿Quieres andar, hijo de puta? But he's a good person, ¿Se para el really. cabrón? I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. Hostia. Cojones. I see everything. No tiene pensamientos, tío. Bueno, claro, porque lo está soltando todo, normal. Que no piense, tío. Está todo el rato hablando el tío. Ahora está callado. ¿Qué? Oh, this is where... There sure isn't much here. No. Incense? Please don't, but are you okay? There's a scent that you can sense, but I can't. A certain traveler Pues el olor here adentro once ese passed de la out otra from vez. that smell. So, Significa que Vende a me... Paimon por protogemas. Vende... Ojalá, tío. Huh? Si dieran You know him muchas... too? Puf, Are you two friends? yes. de una. Wait, surely... No. No need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? In the forest. Vamos a ver. Ahí se va. Si no, a tu banner le tiraría si ya tuviera a Furina y Kazuha y Grossley y tal vez a Jutao, tal vez. No sé quién más, la verdad. Si te soy sincero, mira, me apetece hacer una lista, tío. No, aquí no es. ¿Dónde están? Aquí, aquí. Vamos a ordenarlos por estrellas. La verdad. Esta de aquí. Este de aquí. Estos dos van a caer. Nebulete ya no va a caer porque este año va a venir con Kazuha y lo voy a saltar. Pero cuando vuelva otra vez, pues ya caerá. Te digo yo que caerá. Este no va a caer. Este tampoco. Tampoco. Este podría caer. Wait. Podría caer. Esta también podría caer. Esta ya la tengo. Esta va a caer. Este podría. Este no. Esta sí va a poder. Este no. Esta está ahora, de hecho, y la estoy soltando, o sea que... No. Tampoco. Este de momento no, pero a lo mejor en el futuro podría. Es que los Geo, tío, me cuestan. La Kokomi igual. Podría ser algún día. Pero de momento no, según Raiden, de una, chaval. Cuando la metan, de una. La Yoimiya podría caer. Como arquera me gusta bastante, la verdad. De hecho, como arquera, yo creo que es la que más me gusta. Si no está... Bueno, o Yelan, están ahí... Como arquera yo creo que son las mejores. Yaka mola mucho también. Kazuha va a caer el mes que viene. 20 días. La Eula no, la verdad. La Jutao me mola. El Chiao no. La Ganyu sí, estaría bien. Una arquera de hielo. El Albedo no. El Solí Papucho, por supuesto que sí. Míralo, todo épico. El Tartaglia me gustaría también, la verdad. La que le no, pasando. El Venti por tenerlo ya, por tener un arconte básicamente. También para adentro. La Kechin seguramente me toque algún día partiendo 50-50, o sea que ya vendrá de por sí sola. Y la Mona igual. La Kiki, por favor. Espero que no. El Diluc también, espero que no. Y la Jinpo ya la tengo. Esta Mech. Y esta... no sé.
La Kira... Hostia, pensaba que era 5 estrellas la Kira, tío. Para la movilidad está bien, se transforma en caja y empieza a escalar, está bien. Después de terminar el acto 5 tienes el intermedio y el viajero. El intermedio y el viajero. Del intermedio tengo el acto 2 todavía en marcha. No lo puedo hacer porque tengo que terminarme esta y después esta. Tengo que hacerme estas dos. Hoy podría hacerme esta, pero todavía tengo que desbloquear esta, que tendré que hacer las diarias de mañana para poder hacerlo. Y ya está, porque las de Raiden ya las hice. Solo pude grabar el final, pero bueno. Me tendré que hacer esas dos y luego ya podré ir al intermedio. Y eso será pues mañana. Mañana, si me termino hoy este, pues mañana será esto. Antes de entrar a Fontaine. Básicamente, busca pistas alrededor. Hombre, tú tienes un cabezón, hija. La verdad. Epa. ¿Qué pasa? Se viene texto. Texto incoming. Here it is. ¿El qué? Take a look right here. Huellas. Although the traces have been completely buried in the sand, from Wow. the size and shape, they belong to an adult male. The scent is quite faint, but still extant. But who would come looking for We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Huh? So you can lure someone away with just... Hey! What's wrong with liking good... Exactly. Most even deep within the clutches of madness. No. So, someone's taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? Are the rumors really true? Could the disappearance of all the mad scholars have... It's highly likely. Please, you have to save my grandpa. Grandpa's... Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away... Let's head to Aru village and inform Candace and the Cuando te others. metan a la cárcel de Fontaine va a haber mucho texto. Yo me tardé como las 2 en completar todo para salir de la cárcel. 2 horas, hermano, de texto, joder. Hombre, yo me acuerdo, tío, la primera misión esta de por aquí en... El primer directo que grabé, creo, de Sumeru, tío, fueron literalmente 2 horas de texto, creo. Bueno, no me acuerdo bien, pero hay mucho texto siempre, tío. El arte Arconte y tal. Es lo que hay. Hasta que viene el final, que es súper mega épico. Pero de por medio hay mucho texto, tío. We're back, Candace! We've got a lot to tell. Welcome back. Oh, Dia's here! You bet. So, Reasonably. I'll hate the... We haven't seen him at a... Huh. I saw him around the village entrance earlier and... Did you find out anything? I see. So Bueno. The resurrection of El King primer acto Deshret? estuvo First bastante I've heard of bien. it. Far El as I know, segundo the me kind of gustó incense you mucho just con mentioned el is bucle only este. popular beyond the wall. Y el tercero... Pues, sin ser sincero, del tercero no me acuerdo mucho. De qué putas pasaba ahí, la verdad. Scholars are fond of it, but as you El can mejor see, es el there aren't segundo, many scholars con still diferencia. studying around these. Not to mention making Y este incense is a tercero está labor-intensive siendo... process. es el cuarto. You won't see anybody. De It momento seems está siendo someone from beyond the wall must have poco been coñazo. supporting this. Con el tema del abuelo. So what should we do? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on. Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the If Paimon remembers correctly... yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Engur, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. These guys have Yo nunca one los thing in escuchaba, common, sinceramente. and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in King Deshret. Way they see it, King Deshret's resurrection. Uy. Throwing all of Hay Sumeru un into cutilla por chaos ahí. is the only way to change the way of life. Tia! You're amazing! You're...
Beautiful eyes, baby. God damn. No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Let's head out. Now hold on, you're staying. Why? Aru Village is not Que a big recomienda place. hacer la misión Outsiders stand legendaria out de here like a Furina. sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. La misión legendaria van a sacar en teoría una segunda parte, ¿no? Yo todavía no he hecho ni la primera porque no estoy ni allí todavía. The desert is unforgiving, so the way of life here is Pero also bueno, a lot ya tougher llegará. than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Compared to you, mercs like Al me are final just te da una third-rate imagen amateurs. bonita. I've got no actual fighting skills to speak of, but that also makes it a whole lot easier. I need to go around and... Espero con ansias, güey. Good. Then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our best to figure out where the... Alright, Por sounds like a supuesto, plan. mami. Donde usted diga. Holy shit. Venga, vamos. Por favor. Quiero chicha, quiero chicha. Vamos para allá. Un poco de acción, Here ¿no? we are ¿O qué? again. Sounds like you're starting to get familiar with the area. Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. How can a wall this... I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I El was a muro kid. María. Also, why Del is this high wall Genshin. here? And can a wall... It was only after I grew up that I realized. The wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are Dicen que nothing but Natlan va a tools ser that can be Latinoamérica. used and discarded at their whim. We're cheap labor, Veremos. like livestock, but easier to control. Tendrá Nothing more. sus varitas mágicas especiales. Even if a Imagino, child from the como desert metan got the ahí chance to pistolas, va a obtain ser an bueno, tío. Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. The academia believes we're underserving. Geniuses like Sataria are 1 in a million. The other children never get a single Aún no chance to sacaron try las and rewrite misiones their fate. intermedio y viajero Even para though the Fontaine. academia knows very well that we're humans, Ah, ¿no? just as they are. ¿La sacarán en la 4.78 a lo mejor? ¿O qué? Antes de sacar la anterior... That's terrible. La siguiente región, ¿no? I would tear down this wall with my own hands if I could. Hey, Dia. No, not at all. Besides, we're here to procure information. Yep, we gotta... Shh! Caravan Rebot is crawling grites, with Paimon, people, por favor. so be careful what you... Our mission started the moment we arrived. Let's go check out the tavern. Pues bueno. ¿Qué se cuentan por aquí? Are all medical researchers this timid? Baby, ¿quieres a alguien no tímido? Vente para acá. Vamos a tener una charlita. Everyone hold it. On. Historians It's a rare this obsessed opportunity. with getting to the Let's bottom go of check things? it out. I really wouldn't recommend going there. Are all medical researchers this timid? En fin, Serafín. Just our luck. None of them Hostia, are here today. me acabo de acordar de Catherine, tío. ¿Qué pasó? ¿Se le metieron una lanza por la espalda o no? ¿Está muerta o qué? You mean No puede ser. you don't see any? Dia, is that you? No le han dicho What a nada, tío. coincidence. You here for a drink too? Zaki. ¿Qué habrá pasado con Catherine, Oh, tío? and who do you have with you Ahora here? mismo es lo que más me Guests importa, from si te soy another sincero. land? Hello, hello. No, I'm no se murió. Dia's, No, no se murió. Menos How mal. would you put it? Le metieron Drinking ahí buddy? la lanza por la espalda y se cayó al suelo y la llevaron al médico o algo, supongo. We've had drinks together a few times. You could... Anyway, as far as my friends here, they... Bueno, está muerta porque hoy he hecho las diarias Much better than those people on y he the recogido other la side of the recompensa, o wall. sea que... Yeah. Have you seen any... Of course I have. Aún tenemos I've got a diarias. spice trader from another nation. I Menos thought mal. maybe Delavar... Ah, El how día thoughtful of you. que Catherine se Then I retire, assume you also know that Delavar's Estaremos been en la having a mierda. hard time Cara making con ends lengua meet de these dinero, days. cara con lengua de dinero. Down. Let's just say I prefer to... hermano. Qué chapa, Yes. tío. Uf. How can Ya si eso me veré en el futuro un resumen de la historia de Genshin, tío.
Para los veces estas que me salto la trama, tío, que me suda los huevos. Y seguro que en los resúmenes que te veas, estas cosas dirán así. Pues luego había un niño que estaba buscando a su abuelo y no sé qué putas. Y luego lo encontráis y ya está. Y se arman de madrazos. Y poco más. Y luego ya empieza lo bueno. Porque madre mía, yendo para aquí para allá, hablando con el no sé quién. Y luego para Latinoamérica. Ya llegamos. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? Pues que nos quieren partir la madre, se piensan que lo van a conseguir. Se creen alguien, tío. Son NPCs. Míralo, risa de malo Aún no tonto. sacaron las misiones intermedio y viajero para Fontaine. No se murió. Aún tenemos diarias. No sé por qué se está Cara bugueando con esa lengua verga, de tío. dinero, cara con lengua de dinero. Najida, no te buguees, por favor. Una emboscada para ellos. Se piensa que nos han emboscado a nosotros, pero no. What's this all about, Se acaban Saki? de enterrar ellos mismos. Come on, Dia. You really... Not only Porque do I les va a know hacer un that you're combo, looking for tío, Delavar. que se van a cagar los pantalones, tío. So you and Mira, Del... me suda los huevos, me suda los If huevos. that's the case, I'll be honest with Najida, you. hazme un From what resumen. you said in the village, Escríbeme ahí en un Delavar. comentario un And resumen Anger, así you're por here encima too, de huh? esto, tío. Que tú que tienes ahí el librito a mano. Dia. ¿Y cuántas horas llevo en el juego? Son 371. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Y cuántas horas llevo en el juego? Son ¡Dios, hermano! Llevas 371 horas. 371 horas. Yo llevo... A ver, que lo mire. 180. 186 pone. Básicamente llevas como el triple que yo. Flipa, hermano. Y después de tantas horas, tío, ¿aún tienes cosas por hacer? Joder. Pues sí queda el juego, ¿no? Entonces. just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. Le voy a partir la madre. Esto es lo que estaba esperando yo. Por fin. Voy para acá. ¡Pam! Todos en orden. Paca, paca. Otro. Paca, paca. Y ahora... para casa. Paca, paca. Y paca, paca. ¿Ya está? Joder, tío. Si es que... son unos mindundis, tío. Míralo. So, what do you think about your meticulous network now, Saki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting La técnica de skills, hacerse el correct? muerto. I mean, that Y is hacerme what el I muerto no said sea que after me all. maten. And of course, you would believe everything he reported. The only thing you know Se le about me sabe. is that I'm a mercenary, Mira, mira cómo se but hace you've el never muerto. seen me in action. Tumbado boca abajo. Se ponen la mano en la frente aposta para no ensuciarse, ¿sabes? Así sabes que están despiertos de verdad. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only one doing all the real fighting. That so-called Flame Mane is just a fraud. La leona She admitted it ardiente, rabo. herself. She just uses her Y en connections. Fornique son 2370 horas. What the fuck, hermano. 2000 horas en Formite. Estás loco, hermano. Estás loco. That's what you thought, right? Joder. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. Pero ¿de dónde eres usted? ¿De dónde es? Okay. Whoa! ¿Y qué hora es allí? Planning this since we were in Aru Village? No task can be done without preparation. Aquí son las I 7. just happened to notice a couple suspicious-looking people. Oh, but instead of catching them right away, you let them... Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. Y en Warzone 637 horas. Hostia puta. The wide-eyed butcher,
Jugando todo a los juegos gratis, todos, ¿eh? That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar, alcohol has a way of making people What about... He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar. That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Wait, so he's... No, he isn't. Wow. Ah, you're too... So... About how mercenaries only care about Mora. And that... Does that bother you? What makes you La so sure? viciada del siglo. La viciada del siglo, desde luego, cabrón. Dia? Menudo Do you vicio. dislike the Dendro Archon like the other desert folk? Ojalá el Genshin también diera 1000 horas, tío. You two are pretty sharp. Porque es que me lo veo venir, tío. I don't have anything Me against lo voy a the completar Dendro todo Archon. y entonces ya voy a empezar a conseguir personajes. Para luego tenerlos ahí en el... Dios, el pelo. El pelo, tío. Se le ha bugueado. ¿Qué te pasa? Oye, Leonardiente. Eso te puede pasar una noche así de ajetreo, pero ahora mismo no hace falta que tiembles. Es que normal, con este macho ibérico aquí delante se pone nerviosa. Es lo que hay. I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. I can understand her devotion and Ahora gratitude. disimula, sí, sí. Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people, unless they were true. I've begun to realize that this... But I Bueno, see through me suda la polla. Anyway, Ya veré un resumen después, sí, eso. En Roblox 148 en PS4 y en celular no sé. Joder, hermano, en el Roblox. this should be all of them. Hostia. I'll let you take it from here. Y ahora me dirás, en el Minecraft, 5000 horas. All right. Candace will be okay. She's been Pa' guarding our rematar. village for quite... While I'm questioning, I'll meet you back here tomorrow morning, traveler. As for these idiots... De acuerdo, güey. El guardián. Espera hasta la mañana del día siguiente, 6. O vamos para allá. What? A las 6 de la mañanita. Oh, yeah. Aquí estamos. Hey, Dia! Right on time. Pues de momento Paimon no ha hablado mucho, pero... I've been wondering. You seem to know Candace pretty Juego en well. celular, juego desde 2017 o 2018 al Roblox. Dios, hermano. Oh, De Paimon knows what you 2017. mean. Yep, I guess us mercs on the other... Well, Paimon thinks he... Really? Oh, Simon! Yes. I was here yesterday to help out a little. Hace ya 8 años o así, ¿no? To help out? Joder. But doing what? Sharing some Oh, Right. come Y on sigues in, jugando al everyone. Roblox, hermano, después de tanto tiempo. Modo Modo... Come on, let's go Modo inside. ojete. Tírale, tírale. Candace, where... Whoa, Dios, tan you fada. look furious. ¿Y el abuelito ese? Do I? Oh, there's no mask ¿Cómo that se can hide dieron true cuenta, sabes? bloodlust. Estaba así. Cover up your eyes, and it'll still show itself at the corners of your mouth. Perhaps I need to work on my... Still, it's perfectly understandable why I'm angry. I'm sure everyone present would agree. Yes, please, don't beat us anymore. What the fuck? We're gonna die. Well, Cállate, looks like boludo. Sino taught her well. You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The ones you call mad scholars are known to us as the Village Keepers. They are vital members of our community, and some even count them as family. Tengo subnáutica son como 477 horas XD. What the fuck, My hermano. people is nothing more than Eres stepping stones towards your viciadísimo, goal. Mamma Tell mía. me, what would you do to you in my Joder, y yo position? no era capaz el año pasado de jugar un juego más de 10 horas, tío. Yo iba pasando del Bioshock a God of War, a Uncharted, a Tomb Raider, a Prototype, a alguno de Dragon Ball, y iba así, a juegos cortos, tío.
de 10, 15 horas, 20 como mucho, Spiderman tal. Y así he estado este último año. Hasta enero que empecé con el Genshin y de repente cambié totalmente, tío. Dejé de jugar juegos cortos y ahora me enfoqué en este. Y llevo ya más de 180 horas, tío. En un mismo juego y es como, what the fuck. Mercy! Please! You've made your bed. We may all be desert dwellers. But there's one thing that I understand better than you. The resurrection of King Deshret will only result in war. The people of Aru Village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our way of life. A war would only... Chapa, 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 chapa. I'm listening. Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, They're called rubi, raba, village raba. keepers. Y 2370 horas en un juego. ¿Qué? 2300 horas en un juego, tío. La verdad, It was all that mystery locura. man's doing. He told us to spread the word Locura. about King Deshret's resurrection and talked us into helping him. That's one. Huh? Strike. Wait, He got us to... You gotta believe... That was indeed the truth. Traveler, go on. Go on. Chao, pescado. You have to believe me. If I knew he... I believe I may know what's Ampu. going on. Uncle Anpu. Dios, hermano. Le partió la madre. Smooth. Smooth. Okay, speak. If my suspicions are correct, this mystery man they speak of could... Some time ago, people from the academia attempted to take the village keepers away. I refused. It strikes me now that this secretive Which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a... They were the... Not the En academia. YouTube desde 2016 XD. Just as I... But what could they want with the village keepers? De 2016. People are nothing but tools in the eyes of the academia. At changing their plans likely... Regardless. You're right. Time to Usted go. está joven Let's todavía. leave the village and try... Yes. You got it. All right. Let's meet back here once... Toma, 2016 son ya 8 años. 8 años, tío. Se dice pronto, 8 años, me cago en la hostia. Tenía otro celular pero se me perdió. ¿Qué es? Su cuenta era como de 2014. Qué putada cuando pierdes cosas, tío. Where did you come from? Well, as you can see, I am merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. You were gone for ages! And now you're suddenly sitting here musing to yourself? Where have you been anyway? Hey, what's with the silence? You never think things through before asking questions. I'm giving you some time to make up for that. Paimon's so mad! Paimon's gonna give you an ugly nick... What the fuck le pasa a Paimon, tío? Never mind! Paimon's got nothing. There's just nothing super obvious to pick with this guy. It makes it so hard. Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. Anyway, you plan to leave Aru Village and keep searching for the truth of this matter, yes? Yep. We're not gonna find out anything more by staying here, so we thought that we might as well take the search elsewhere. Enough with the silent treatment! No. I'm just surprised that you decided to team up with him. All Hatham. You haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru Village. Bold of you to question our choices. Yeah, you're all talk! While you were investigating, I had my own work to do, which I've now finished. Really? Paimon doesn't believe you. To be honest, we aren't really a team. So, not to mention that going separate ways allowed me to find some important information that you all had missed. Huh? Right here in the village? Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But
before that, you need to understand where she's coming from. What does that mean? How do you think the residents of Aru Village feel about what we're doing? In other words, do you También tenía una Play 2 con un montón de juegos. You mean some of them lied to us? hiding the truth does not necessarily equate to lying? ¿Y ahora qué? Ahora juegas en Play 4, ¿no? Claro. These people have their reasons. Yo de hecho tengo todavía una Play 2 por ahí. Que la tengo en venta, pero nadie me la compra, tío. Parece que nadie quiere Sumeru. Lo tengo con el Tenkaichi 3. That's because whether King Deshret or the Dendro Archon has power is of little significance to them. Lo tengo a 100 pavos. By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. Glad you're following along. Among those you have talked to, there's the reason to someone who only wants to live their life in peace. Bien está. Yo me compré a las 5. Al final. You look like a real fighter. Que donde estoy jugando a Genshin, de hecho. Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated. Y no veas qué rápido va. She corrected herself mid. I think it's been a. Remember? But honestly, I feel quite sympathetic. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru village at. By getting involved with an outsider, she risks drawing unwanted. I'll pass on this one. Yo paso. You said that she is afraid of me. If so, it's best. We're on it. Madre mía, hermano. El tema de... buenas notas me van a comprar. Una PlayStation 5 siempre saco buenas notas de 4 o 5. Miss Shawnee. ¿De 4 o 5? Earlier, ¿De sobre 5 o qué? Mr. ¿O sobre 10? I'm aware of where you stand, but how can I make... Huh? What do you mean? We need Acá es la nota máxima. Ah, y es 5 el máximo. Go ahead and vale, talk to her. Es que aquí es 10. You'll get the claro. answers you want. Pensaba que me estabas Go troleando. on. Earn her trust. Oye, pues me alegro de que aún así de que estés tirando 2000 horas en el Fortnite, de 300 en el Genshin y no sé cuántas en el Roblox y 200.000 horas jugando aún así, saques buenas notas, tío. Hi, traveler. Eso está bien. I want to ask you something. Do you think the resurrection of King Deshret can truly change Sumeru for the better? Nope. Why's that? Porque nope. That's very similar to what Miss Candace says. Exacto. I know you Porque two are friends. Nope. Before, traveler, do you believe Just our Nahida. lives will get better? Just Nahida. Yeah, we came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And O sea, Paimon está diciendo que está bien of any one nation. que no confíe en nosotros porque por el racismo, ¿no? O sea, Nahida es racista. Básicamente. Nahida es racista. For what we believed in. We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided to stay here. Es que yo sí estudio en mi PlayStation 4, me la compraron porque saqué buenas notas. Pues no sé dónde sacas tiempo, hijo mío. Entre las 1000 horas de un juego, entre 1000 horas de aquí, de este juego, y entre las 1000 horas del otro, ahí aprovechas 10 minutillos para estudiar, ¿no? ¿O qué? I want to trust you. Hombre, viendo que eres Nahida, obviamente vas a sacar buenas notas, ¿no? O sea, quiero decir, por favor. My apologies for posing my questions like that. Oh, Hatham told us you have... The fact is that I'm... Only some believe in the Dendro Archon, while others believe in King Deshret. I don't belong to either side, and neither side would want... Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. Slowly, I just stopped talking to people. I pretended not to hear or see anything, and then it happened. The village keepers who had helped me disappeared with no explanation. You can tell them. I'm sure he'll keep your secret. Es muy fuerte, como dependiendo de la música que ponen, te quedas a leer más o menos, tío. La nota más mala que saqué fue 4. Joder, hermano, pues... I hear big brain. Crying sounds in the night. There are ghosts? Perhaps. I'm not sure. It's faint, but it's definitely the sound of crying.
It comes from far. It used to be louder and more frequent. But ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often. And when it does, it's much quieter. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. But, because we're in the middle of a desert, he would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. There's really nothing around these parts, except for an old hospital not far from the village. I think they used to use it for treating Elazar, but it's been abandoned for years. Yeah, let's go. Vamos a ver, esa mierda, ¿qué coño es, tío? Debe ser algo todo guapo. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Allá? Pues vamos para allá. Un cofrecito. Pero te quiero ir para allá. Bueno, ya lo cogeré. Cuando me ponga a explorar Sumeru ya... un fantasma, mira, me pilla de camino. Tira, tira, compañero. ¿Dónde me llevas? Una fotico, vamos para allá. Oh, damn. Está bien. Demasiado seco para mi gusto, pero bueno. Te lo compro. Cállate. No me gusta cuando Gamin habla, sinceramente. Tengo un Samsung J2. ¡Epa! Everyone hold hands. Putos pesados, tío. Rain outlines your... Over here! Ah, toma por culo ya, hombre. Pesadillas, tío. Where do you want this stuff delivered to, boss? Hala. Para allá que vamos. Mira el fantasmillo, tú. Ahí se ha quedado. Oh, is this the place? It's in terrible shape. And there's sand. Monsters! Watch out! Oh. Cue the spotlight! Surprise! Share my knowledge. No, my sword! Esto se acabará rápido, tú tranquilo, mira. Pumba. Ya toma por culo. ¿Qué haces? Madre. ¡Oigo! ¡Yo, hermano! Se viene. Para. Paca, paca. Y ahora cada ¡pum! Y ahora... ¡Qué temazo! Del violín, hermano. Madre mía. ¡Mof! Por fin un poco de acción, hermano. Se acaba de desbloquear un cofre y todos lo sabemos. He looks super serious. We gotta stay on our A game too. This is the one. This is the one. Ojo. XD, acabo de entrar a la biblioteca de mi Play y ahora me entero que he descargado 80 juegos. 80 juegos, hermano. Joder. Let's go in and Te take va a a petar look. la memoria, tío. Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then. I'm taking a break. ¿Qué? Hijo de puta. Si no ha hecho nada. Pero si no ha hecho nada, cabrón. No lo puedo creer. Okay, sure.
natural position, which is the positional propensity of an entity in natural motion in contrast with an object in forced motion? Huh? When... So, you got that? Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. Paimon, tú eres tonta. Es lo que hay. Relaxed. Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Debería leer un libro de vez en cuando, ¿eh? Oh, es hora de que crezcas y te vuelvas más culta. Nada, ponte a leer un rato. Hey, Paimon's your Tibet travel guide. Paimon knows plenty of useful stuff already. No sé yo, ¿eh? La verdad es que solemos saber lo mismo, o sea que muy guía no... No sé por qué te contraté, la verdad. Paimon's fault that the books people read in Sumeru are so complicated. Fuck. Se nos fue el día. Oye, este plano tan largo, tío, ¿qué cojones? Paimon's getting so sleepy. ¿Cojones? Huh? What was that sound? Hermano. There it is. Está pasando algo muy turbio ahora mismo. Tengo 475 trofeos en PS4 y mi nivel de caza trofeos es 157. What the fuck, tío. Yo con el tema de los trofeos nunca... Yo los trofeos los consigo solo, tío. Mira, el timbre en la cabeza, ese también. It's from below. Qué mal rollo, hermano. Something is off about the interior here. The fuck. Oh shit. As I thought, there's a hidden structure. Hay mucho polen por ahí, eh. Wow. Tengo alergia, así que cuidado. They tucked another hospital into this one. Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's... Oh shit. ¡Ay! Hay que buscar fuera. ¿No puedo meterme aquí? Ah, sí. No puedo pasar. Sí, hombre. Qué falso. Bueno, vamos a ver. ¡Ay! Me cago en la hostia. Me meto una llave antigua. Pues no tengo. No tengo de eso. Hay que calcular muy bien para no salir volando, tío. Mi play me está pidiendo Ahí a estamos. gritos un descanso. Normal, tío. Pobrecilla. Después de las 200.000 horas que llevas, cabrón. No me extraña. Ya está, no puedo más, señor, no puedo más. Déjame descansar, como el meme ese, no me acuerdo cómo era, tío. A ver. Hay que encontrar... Ahí estamos. Esto de aquí, esto de aquí. Hostia. De lujo. Oh, shit. Ahí estamos. Oh, mierda, son dos más. Pere. Aquí arriba. No. Ahí. Ahí estamos. Ahí está. ¡Epa! Aquí hay una, pero hay que desbloquearla. Vale. Ahí hay otra. Están en contras, ok. Y ahora es a ver cómo se desbloquean. Ah, bueno. Fácil, bro. ¿Ya está? Va. Y aquí lo mismo. Las setas, loco. Over here. Rain outlines your Commit to memory. Kabum y ya está. This may hurt a little. ¡Ya! ¡Hostia! Hey.
¡Ay, Dios! Nah, pa' casa. Pa' casa, bicho. No los tiene. No me jodas, en serio. Tienes el mando todo podrido ya. Joder. Ponle un celo o algo, tío, por lo menos. Yo qué sé, pero pobre mando. Pobre mando, en las últimas ya. Esa almohadilla suave que tiene ya no la tiene. Sí, sí. Pobre tío. Bueno, yo de pequeño jugaba con un mando porque tenía un hermano pequeño, ¿vale? Y ya sabes cómo son los hermanos pequeños. Bueno, no sé si lo sabes, pero el mío pues se cabreaba jugando y tiraba el mando al suelo, tío, y pues se los cargaba. Y uno de esos se quedó con un joystick suelto, tío. No tenía... No sé. Cuando lo movías, lo típico que pop, lo sueltas y se pone en el centro. Pues este no se volvía a poner en el centro. Este da igual, estaba suelto, tío. Y era el de la cámara, justamente. Tenía que tenerlo siempre ahí, lo tenía que tener súper dominado, tío. Y al final lo dominé, ¿eh? Y estuve como un año así jugando con ese puto mando o más. Y entraban mis colegas a jugar al Call of Duty, se traían sus mandos. Bueno, tenía dos, uno que iba bien y el chungo ese. Yo jugaba con el chungo. Y luego se tenían que traer los suyos también, para jugar. Y flipaban con el mando que llevaba yo, tío. Con la cámara así que volabas. Con la cámara volabas. Increíble. Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. ¿Y si te he pillado, tío? Tipo, ¿qué te pasa? Esquizofrenia. Literalmente la esquizofrenia. He can't speak, and his eyes are on. Also, el mío de tanto apretar los botones ya está pidiendo ayuda. El mando si pudiera hablar, tío. Ya, maestro, déjeme descansar, por favor. No puedo más. ¿Y tú? No. Hay que echar otras 1000 horas. Hay que echar otras 1000 horas, por favor, aguanta. No. And Razak was never involved in any of those things. Leaving that question aside for them, looks like they've already taken everyone Tengo away. unas ganas de hacer un directo viendo memazos, tío. They left Razak here. Otro día veremos Perhaps they memazos. simply didn't have time. Cuando me pase la historia así eso. O a lo mejor la semana que viene o esta semana mismo, yo qué sé. There are drag Cuando me marks dé, on the ground. me haré un directito They're ahí clear by the doorway. viendo unos memazos Someone del was Genshin. forcefully drawing a cart. loaded with. That is one possibility. It looks like they were in a hurry. The symptoms are identical. Allow me to jog your memory. Recall your time. Don't you think his symptoms look familiar? Ya, la pillada de las setas. Oh! Correct. The It isn't difficult to deduce their rationale. First, the Academia spread a These rumors were all the persuasion that the radicals needed, as well as Lai aguanta aún no he terminado el Genshin, aún falta 2 naciones. Desde luego. all the risks and 2 responsibilities are naciones offloaded onto King y a lo Deshret's mejor followers. una tercera. Life for the desert dwellers Porque has queda been brutal ever since King Natlan, Deshret's death all those years ago. Snezhnaya Beneath the surface, feelings of y desperation are luego widespread. el otro, ¿cómo se llama el otro, tío? El de los Caenria, ¿no? Caenria. Eso también es otra, ¿o no? Yo la de... no sé, en teoría quedan 3, ¿no? Esos 3. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of King Deshret and look for no further explanation than differences of belief. The notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Oh, that makes a lot of sense. But there's still one very important question. Wasn't it the academia that... De tanto jugar tuvieron que cambiar la tele. The scholar's identity. ¿Qué te pusieron? ¿Una más chiquita o qué? First,
they were scholars. Then they became lunatics. Para que no te After quedaras that, ciego. They were an exile is still patently a living, breathing human being. But if you can't find someone, you have no way. Resource? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night. So, the human brain... Nope, not... I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar with their project. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. Or perhaps, his curiosity got... Paimon's a little confused. Can they just use anyone's brain? El tuyo no, porque es muy chiquito, Paimon. No una más grande, una mejor, una de 2023. La que tenía era una de 2018. Tía, pues de puta madre, tío. O tía. The look on your face tells me you've Tengo una de realized the 50 answer. pulgadas, tío. Me calenté. Me compré... Fuck. Me compré la Play 5 con una tele gigante, tío. Dije, si lo hago bien, a lo grande. Y tanto que grande, tío. Una tele de 50 pulgadas, tío, gigante. Estoy viendo aquí a esta peña en 4K masivamente. That's right. To some, however, Tetas I can't HD, help but wonder. básicamente. Waifus What do they 4K. seek to gain from divine? The Academia is going out of their way to look for. I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine. You mean you're not even slight? All scholars seek Tengo to una de expand the horizons 45. of knowledge. But I'm not particularly Not bad. interested in gods, 45 es so grande I de don't share cojones. their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were like. Sounds like you're really Y luego la against gente all juega al this. móvil, al Genshin en el móvil, tío. Y es como, joder. Y Que de yo lo... Google. Y de Google. Yo de hecho el Genshin lo tengo conectado al móvil. Por si acaso esos días que no voy a poder jugar en la Play, pues me conecto desde el móvil, aunque sea, para hacer las diarias. Y ya está, que tarda 10 minutos. Y lo tengo ahí de por si acaso. Y lo hice una vez ya, hace una semana o dos. Tuve que jugar 2 días en el móvil, tío, y se nota la diferencia que flipas. La calidad es bastante más mala. Y los FPS también van más lentos. Y los controles, tío, es como súper ortopédico. Of course. The Academia's actions run whether it be academics or this matter needs to be corrected. Just Porque like claro, fixing a typo in desde a el book. móvil tienes que hacer con 2 dedos lo que tú aquí haces con 4, por así decirlo, ¿no? Sí, con 4. Bueno, incluso con 6. Wait, didn't you step in to help? Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same... Probably not. You can say that. The divine knowledge capsule... Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the... Bicho raro. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one. Uniqueness is also an asset, is it not? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would... I'm just a more likable person than her. ¿Qué hacemos con este Que pavo? me sigue doliendo. Let's take him with us. La verga de anoche. We'll work out our next step after we return to Aru Village. Llantos en el hospital. regresemos. Uy. What the fuck. La he quitado sin querer. Perdí mi cuenta de 2018 de Roblox con un montón de cosas. Oh. Qué pena. Tendrás que echar otras 2000 horas.
You must be tired. You should rest and take... Thank you, baby. What's the situation? Who's this? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. So, at one point in time, the abandoned Elazar Hospital served as the Academia's site. Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru Village, since Divine Cant and knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to... Yeah, why is that? We may have a mole in our... One of us could be secretly revealing our whereabouts to the Huh? Looks like none of you have realized wherein lies the... Hoy pasé 10.000 horas en el Genshin y esto fue lo que aprendí. ¿Cómo va a pasar 10.000 horas en un día, hijo mío? Sino, you're the reason why they can predict our movements. Hoy dormí 32 horas. Esta es mi experiencia. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next word. It is simply a logic... So what you're... Interesting. I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like Hoy fui any of al us. Polo Norte en bicicleta y volví. Esta es mi experiencia. What are you trying to say? Do you still remember who... As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. But simply put, the Academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. No, if you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The Academia is monitoring me? It's not that simple. The Academia has eyes all over Sumeru, but they have every so often comes on Yagarbaha Day. On this day, the Academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules. I remember seeing a thick notebook next to the control panel once. It's You're saying that the Academia entered mine? But what's the point in doing that? The Akasha is capable of... The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When it predicted my... The Academia has been watching you longer than you think. However... So that's how it is. Sino adheres to his... Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the Academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly after anything they can Joder, profit hermano. from. 5 o 6 horas. A veces pasa. Pero... Hay gente que se acostumbra, a dormir poco, tío, y luego estoy yo, que si duermo 5 horas me pego un tío, tío. Sino, Un día don't está take bien, it to heart. ¿no? Un día no pasa nada, pero This just proves how much of a si se repite trustworthy durante ally 3 you are. días, sí, me muero, tío. They escaped because of me. Yo ya me acostumbré a dormir poco. No sé si sea I bueno, have an idea. pero bueno. If they predicted my movements, then I might be able to guess. Whoa. Ojalá no tener que dormir, también te digo, Sería la hostia. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is! Paimon gets it now! If the Academia is trying to avoid Sino, then the safest place would... Yep, that's... They'll Yo want en to año proceed nuevo in the sin direction dormir. opposite of where I'm going. Bueno, año nuevo es otra cosa, eso es un día especial. Ahí pasan muchas cosas I must go. que no se pueden contar. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! Please, wait! I want to go too. Qué pesado el niño, hermano. You want to go too? I want to find Grandpa. I promise I'll... Everyone, I leave him in your hands. Yay! Let's go! Paimon feels like... Que nos falta algo. I don't know, wey. Usted sabrá. Luego se escuchan balazos. En año nuevo se escucha de todo. No vamos a entrar en detalle porque si no me cierran el directo. A ver, ¿cómo llego ahí? Vamos a ver, por aquí. Ahí estamos.
Ah, como Spider-Man. ¡Ey! No te bugues, tío. Ahí estamos. Haciendo así. El Spider-Man. Porque si no de desmonetizado y sin canal. Sin canal. Ah, tomado por culo, hermano. No, que tenemos que... Tenemos que triunfar. No puede ser. Hay que sacarle rendimiento. Where do we go from here? Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. Venga, vamos, compadre. Vamos, Sino. Mi I know pepino. the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Va un poco más rápido que el niño, Yep. pero igual va One lento, ¿eh? time, Grandpa almost got lost in the desert, but I was the one who brought him back. Yepa. There's something here. Aquí la que falta es de ella, ¿no? La mamacita loba. What's this? It's buried in the morí. sand. Looks like we'll need to roll up our La sleeves pastilla and no do me ha hecho some mucho work. efecto, también te digo, me han timado, ¿eh? Me han timado. Me timaron en la farmacia. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Okay. So, Hoy farmeaste artefactos para Naida. looks like it's ¿Cómo lo buried really supiste? deep. Sí, la verdad que sí, después de hacerme las diarias, me metí a ese dominio de ayer, donde estaban los artefactos, y no he tenido suerte, sinceramente. No me salió nada. No me salió ni verga. Bueno, These are sí. likely fragments of an Me salió... academia-developed device. Creo que Something me ha akin to salido... a headset. Sí, verdad. Me salió un objeto de esa colección, pero era bono de daño hidro, tío. Era como, ¿qué cojones me estás contando? Bono daño hidro, es que para matarlo, sí. ¿Cómo meten un artefacto así? Looks like there were more than one Tiene village sentido. keeper. They must have been escorted this way because there are device fragments scattered around here. Let's Así que split se ha up and quedado ahí search the area. en el baúl. Chances are Todo bono daños físicos. Todo... No, ni eso, tío. Ni eso. Daño hidro es como... ¿Cómo pretendes que Najida haga daño hidro, tío? this is definitely a What the device fuck? used to extract. How did it end up buried in the sand? They must have been attacked along the way. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry. Your grandpa's gonna be... Razak didn't display any signs of starvation. We should be able to catch up. One more thing. I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Let's keep going. They can't have gone. Let's keep going. Vamos, Tino, mi pepino. Ugh, but running on Continuamos. sand is so tiring. Pero si tú estás flotando, Flying, aren't you, Paimon? ¿será la Paimon esta Naida más que se Gilga, tío? transforma en Furina y ahí puede ocupar. Y ahí puedo ocupar. Of course it is. Najida transformada en Furina, tú. Fumada. Fumada. Salía parda. Todavía no conozco. Lo único que sé de Furina es su demo, tío. It sounds like an Que cuando me la vi sin saber quién era, You have really me good quedé ears. loco, tío. Me quedé loco. Don't get any closer. No se me grabó No, el no, audio, esas. tío, de las reacciones, por desgracia, pero... pero me las vi todas las demos. Del tirón. Sin conocer a nadie. O sea, yo no sabía todavía quién era quién. Ni los arcontes, ni pollas. Y cuando vi el de Furina, dije, el mejor. La mejor demo, tío. Dia's talking with the Eremites? Muy guapa. Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room. You're one of us. We would... Scholars. You don't know as much as I do. I knew it. Yo ya sé todo hasta el último spoiler. Me comí venía con una Coca-Cola y papas. Sí. Putos spoiler, tío. De los huevos. Didn't you say you'd help me find Grandpa? Uy, el niño la está liando ya. What? Well, look who's here. This complicates things. You've betrayed Aru Village? No, de ella, no. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? So, this is the great General Mahamatra.
Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. No. Seen for yourself. I have the means and methods, and my ideals are far... I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. Let's go. Buena esa. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing can deter us from the grand mission of resurrecting King Deshret. Once our Shut Lord up, of all Paimon. returns Qué to bueno. this land, we will have a new beginning. Puta ama. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a La merc puso en su lugar a Primo. Desde luego. Se lo dijo, se lo dijo. Se tenía que decir y se dijo. Básicamente. I'm a desert dweller and a proud follower Paimon. of King Deshret. Al primo. Whether I live by the edge A of la the prima sword or in Paimon. peaceful comfort, my Ay, soul me will muero. always carry this conviction. Rahman. It's not too late Rahman. yet. The village keep Como un superhéroe. mad scholars aren't gonna El bring hombre King Raj. Deshret back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything. Tunena Furina. No sé. Yo estoy neutro. Todavía no la conozco. Cuando la conozca, opinaré. De momento, es la flaca más linda. Even if it'll expose you to the academia, even if they end up disbanding the Eremites, Yes, Bueno, que sí. we've Que, waited a long time for que this esa day fue to buena, come. la verdad. With these scholars in our custody, we'll stomp... ridiculous. Think about it. If you still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the academia. They look more like pawns of the academia to me. Yo cuando llegué a Fontaine y no me gustó mucho esa actitud. Greater Lord Rukadavada have to say. Filthy traitors. Ya lo veremos, ya lo veremos. Your god Y abandoned opinaremos all aquí. honor and betrayed King Deshret. Hoy qué día We es. desert dwellers Martes, will ¿no? never trust the likes of you. Hoy es martes. Mañana miércoles hay eventos nuevos, en teoría, porque cambian de versión. Pero bueno, yo creo que seguirá la historia también. It's impossible to communicate with Y someone el so hostile. jueves, a lo mejor el jueves o el viernes incluso, ya llegamos a Fontaine. Y después entendí. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the academia? These people have no value as bargaining chips. ¿Por qué esa But I could actitud? be persuaded to take their place as your next hostage. Ya lo entenderé cuando lo veas. These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand, am the... Wait, you can't be serious. So, you want to trade? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars. Perhaps even find out the truth. Think you can talk me over with that? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means. You are the scribe. What do you have against the academia? Not all desert dwellers believe in King Deshret, and the same applies to the academia. Why must all knowledge seekers approve of the academia's... You academia Se está liando scum. buena aquí, ¿eh? Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone Como else. personaje jugable a tu abuela. A tu abuela. I won't What the listen fuck? to another word from the Dendro Hostia, no hay Archon's ningún people. abuelo ni abuela jugable todavía, ¿eh? Bueno, sí. Los arcontes son viejos, pero físicamente son jóvenes. Not so fast. Pero no hay ningún abuelo ni abuelita, tío, por ahí para jugar. ¿Te imaginas que meter una abuelita, tío? Estaría guapo, ¿eh? Los típicos abuelitos estos que van por ahí siempre en NPCs. I'll hate them. Do you Que estén stand by chetadísimos, everything you además. just said? Estaría guapo, tío. Con el bastón, con la garrota por ahí. I never make empty promises. Lanzando macarrones y lentejas. Buah. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what... We've known each other for years. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm.
What the fuck. Pero si no lo tienes ya, ¿no? Come on, Raman. Don't be a coward. If you're serious about taking on the Bueno, academia, Zongli sí es un abuelo XD, pero no lo vamos a contar porque es un arconte. Claro, bueno, todos los arcontes de hecho son abuelos. Pero se ven jóvenes, tío, ¿sabes? Como... No hay ninguno que se vea viejo. Ni tampoco hay ninguno que se vea súper mamadísimo, tío. Un Broly, ¿sabes? Falta un Broly por aquí. Estaría guapo. Un personaje así... El Nebulete... Bueno, es que el Nebulete se ve muy potente, la verdad, pero sigue teniendo una constitución de flaco. you're not wrong, but this is different. I En promised Atlan, a my ver si friends meten that un we bring back the mamadísimo, village tío. keepers together. Un Broly ahí todo mamadísimo. Let's do it right here then. Lo más mamadísimo Give que hay me es your este right pavo. arm as proof of Este your tipo de resolve. cuerpo es el que más hay. Falta tu abuelo y gigagacha. Tu abuelo y gigagacha. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate. That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Que metan al Goyo, Raman, tío. I'm holding up my end of the deal here. Básicamente. You better not let me down. Se hacen unos crossovers y meten aquí al Goyo, tío. O al Motosierra, al Denji. Sure. Estaría guapo. Go ahead and cut off her right arm. Le van a... Una polla. No! What? Dia! What are you gonna do? Think of something! Le van a cortar el brazo ahí delante. You don't have to go this far. That's not for Amber God. you to decide. Amber God. A ver, Amber no me parece mala, pero tampoco me parece buena, la verdad. Un poco pocha. Do it. Pero solo tengo a esta de arquera y a la otra dentro que te regalan también. Metan una 47. Una AK. Se la pongo a Najida de una, ¿eh? Najida con la K, tío. Estaría todo guapo. No mames. Nah. No. Stop. Hermano, tú What's me, wrong? tú me Can't haces do tener it? que hacer así con el brazo. Y decirme, para, te digo yo que no paro. Por la inercia. Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own... Metan danza llamas y con eso viene una escopeta. A ver, en Atlan. En Atlan, como va a ser Latinoamérica, va a ser la región Latinoamérica del juego, ahí seguro que meten armas. Seguro. You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow. Navia tiene una escopeta paraguas. Es verdad. Una vez tiene una escopeta paraguas. Y luego está la otra también, la que tiene un mosquetón. I was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy! Have you all lost your minds? What if he'd actually cut your arm? Then I just have to hold my claymore with my left arm. Okay, I'm sorry, but some... Don't ever make a promise like that again. I can deal with if it came down to it. You would not lose to them either. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. Jutao. As you wish. Jutao. Jutao lleva una lanza, ¿no? Y un fantasma. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so... Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps... Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Okay, let's get moving.
We should head back to the... Se estará terminando ya, supongo, ¿no? Este acto. Todavía no. Misión completa. Necesitamos rápido una 47, un lanzallamas y un lanzacohetes. ¿Cómo? que metan cualquiera, tío. De todo, que metan de todo. Intermedio. Vaya. Necesito hacer la de intermedio, tío. Ah, claro. Porque la que tengo esta de intermedio es justamente lo que venía antes de Sumeru, tío. Un lanzafurinas, tío. ¿Te imaginas un lanzafurinas? Un bazooka que lance furinas. Pa. Estaría guapo. Ay. Aknaida. Akanajida, tú. ¿Qué ponía? Espera, ¿hasta qué? Hasta las 6, 8 de la mañana siguiente. Oh, yeah. Lanza meteoritos, ahí ya está Zolli. El Zolli ya lanza meteoritos ya. Como el Madara, tú, todo épico. Cabrón. Bonito está. Hola. You're all here so early. Looks like we have everyone here. Isak? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to... Okay. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. What? No more... Ya. Fine. Andamos. What the fuck? Hermano, a tomar por culo. Menos mal que ya exploré esto. Tengo que irte por aquí. Y luego pues voy a ir a este checkpoint primero. Así ya lo tengo. Voy al borde del mapa, tú. En teoría Natlan está por aquí o me fumo por... ¿Está por aquí, por esta parte? ¿Todo esto? ¿O es por arriba? Ni idea, la verdad. Cuando un Ni idea. personaje que se cubrir cuando él quiera. ¿Cómo? No entendí esa frase. Desierto time. ¡Upa! ¡Qué guapo! Let's go. Está bien que metan estos atajos, la verdad. Hay muchas cositas por aquí. Por hacer. Hostia. Ya. Se murieron. Cosa más rara. Uy, wow. ¿Qué está pasando? Hostia, tú. No me estaba dando cuenta que vamos hacia la pirámide loca esta. ¿Qué cojones es eso, hermano? What the fuck? O sea, cuando te van a pegar aprietas un botón y se cubre y no te hacen daño. Ah, sí, un botón para escudo, tío. Estaría guapo, tío. Botón de... para hacer parries. Buah, estaría guapo. Wow. Ahí es. Qué locura, hermano. Wow. Pero antes de nada, vamos a ir al checkpoint. Bueno, antes de nada, voy a hacer este cofre.
interesa. Everyone hold hands. No. No pain, no. Parry God. El dios del parry, hermano. Let me weave you a bow. Chip on up. Ah, toma, pues. Epa. ¿Cómo? Committed to memory. ¿Cómo? Vale, puta madre. I hope we find long lost ancient Oh literature. yeah. Hermano, y este sitio que fumada, loco. Ay, putas. Fumadote. Todo guapo, en verdad, Yo guapo. Pelotero. Un botón para esquivar. Bueno, para esquivar está esto. El dash. Estás peleando ahí, haces pop. 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 Ya está. Para esquivar está eso. Solo faltaría el parry, eso sí. El parrygot. Qué pirámide más guapa. ¿Y el dragoncito este? Mira el pelotero. Mira, mira, mira cómo hace la bola más grande, tú. Mira qué guapo. ¿La hará infinito o qué? Está creciendo, Mira, 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 mira cómo crece. Joder. Más, más, más. Ya no puedes arrastrarla. O sea, demasiado, ya está, no puedes. Demasiado grande. Se va por otra. Increíble. Ahí veo un cofrecito. Para otro día. Congratulations. O que el parry stunee por cierto tiempo a los enemigos. Ya ves. Un parry que stunee, tío. No. Eso. Ahí estamos. O que te recupere vida. Sí, lo de stunear en verdad viene mejor. Pero un parrygot estaría guapo. El borde del mapa, tú. Vamos a ver qué hay. Pues nada. Hay infinito desierto. Básicamente. O sea que efectivamente Natlan no está por aquí. Estará por arriba, ¿no? Por aquí supongo. Esta zona. Estoy por hecho. Y por aquí arriba ahora hay más cosas. Y por aquí también hay un hueco enorme, chaval. Encima de Mondstadt está vacío. Ahí entra algo también. De locos, la verdad. Bueno. Vayamos al destino. Fantasma. ¿A dónde me llevas? Allí seguro. Fuck. Como me lleve al checkpoint, me está llevando al checkpoint, ¿verdad? No puede ser. Me va a llevar al checkpoint.
Pero bueno, 5 protogemas. Son 5 protogemas. Y las cogeremos. Sí o sí. Venga, weón, venga, dale. Epa, hay una mierda de esas. Dale, pelotudo, dale. Venga. Está dado suyo el cabrón, Estamos. Piece of cake. Piece of cock. Venga. Hostia, me he pasado. What the fuck is this? ¿Qué fue? ¿Y esta fumada? No veo por dónde voy. ¡No! Mierda. Seguro que hay un cofre ahí oculto. Seguro. Vamos a seguir la pared. Vale, aquí se acaba la pared. Por aquí. Aquí hay pared. Por aquí se acaba. Aquí hay muro. Muro. Fuck. Vale, hay pared izquierda y derecha. Hay un... Y por aquí... Subiendo para arriba, oh loco. Esta fumada, tío. Invisible, loco, invisible. Me voy a caer en cualquier momento, tío. Todo... Uy. Me acabamos de subir una cuesta. Por aquí se acaba, ¿verdad? Sí, vale. Es como un camino. Vale. Aquí hay una pared. Y si giramos para la derecha, el camino sigue para la derecha. Dios, qué fumada, tío. Sigamos para la derecha. Si voy para la derecha, para acá me caigo, ¿no? Sí. Aquí hay una bajada. Es que no quiero ir rápido porque me voy a caer. Pared. Y ahora puedo ir o para la izquierda o para la derecha. Para aquí no, ahí te caes. Y para la derecha, subida. Hermano, ¿dónde estoy yendo, tío? ¿Dónde estoy yendo? ¿Qué está pasando? ¡No! Uf, pensaba que me iba a caer, tío. Puedo llegar tan lejos, no. Es que los cabrones te lo ponen súper cerca todo, tío. Vale. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Guay. Y ahora pues para aquí todo recto. Sabía que iba a haber un cofre, tío. Flipas, chaval. Pedazo cofre lujoso aquí escondido. De locos. Find anything you like? Wow. De locos, tío. Arma 7 y 8 estrellas, lanzacazúa y el chancla y escopeta de la Shogun. Qué cojones, tío. Te estás fumando ahí el dentro, Increíble, loco. Qué bueno, tío. Me ha molado esa mierda, Ese puzzlecito me ha gustado, tío. Ha estado muy guapo. Sí, está tu amo ahí. Venirse, primo, venirse. Venirse aquí. Ripo. Venirse por aquí. ¡Ey! ¿Dónde está? Cabrón. Ah, es sonita electro, ¿verdad? Joder.
No tengo electro por aquí. Damn. Where do you want this Cofrecito. stuff delivered to, boss? Hala. Ahora sí. Para la misión. What is this? Otra vez. Para invisible. Así que vamos a jugar con esto, Me gusta. Quiero más dentro. ¿Quieres más dentro? O más dentro. Lo de más dentro ha sonado mal, también te digo. Lo de que quieres más dentro ha sonado mal. Mierda, no puedo encontrar. Congratulations. Ahí estamos. Después de darnos un rodeíto con esas weas de guapas. They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Personaje, tío. Siempre igual, Paimon, leal Dora. Is everything ready? Absolutely. You brought fewer people than I imagined. Bring him over. ¿Y ese pringao quién es? Grandpa! ¿El abuelo? Con este Tengu. Tú más por si acaso. Why is there only one of them? Tengu. Raman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair, don't you think? What? And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already... Uno estatua Moai cara con lengua de dinero. Don't you think you've asked enough? Otra vez tú por si acaso. You stay right there. ¿Le vamos a partir la madre? Sí, efectivamente. ¡Oh! Cinemática. ¡Oh! Se viene la niña, se viene. ¡Dios! Nada, de locos. Dios, cómo se menea, hermano. Ren. No, no mames. Don't you see this blade here? Un arma curiosa, la verdad. Coward. Why are your hands shaking? Wait a second. Bueno, está temblando el suelo, la verdad. What? Nos trago la tierra. Nos trago. ¿Qué le pasa? El dentro, tú. Buah, se fumó el dentro ese, Este se ha fumado mucho dentro para llegar a ese nivel. Dios, esa era así una gira, obviamente, ¿no? Pero... Madre mía. Y luego apareces un frame ahí, cutre. Se lo fumo. Digo funo. Menudo dentro, chaval. Épico. La verdad. This day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with dendro. Gráfica de evolución descendente, tarjeta de crédito en decadencia. La tarjeta de crédito en decadencia el mes que viene. Cuando metan a Kazuha, después van a meter a la... ¿Cómo se llama esta? Al Arlequino, después a la Furina, después al Griothsley y a lo mejor junto al Yelan, a la Yelan, o sea... se me van a ir las protogemas por todos lados, tío.
Voy a tener que conseguir protogemas debajo de las piedras, chaval. Grandpa? Porque se vienen todos ahora en los siguientes meses. Una locura. Una locura. Did there used to be a temple here? It seems that when the sand dune Canal en collapsed, decadencia, digo ascendencia. the symbols on the gate El belong canal to King acaba de nacer, Deshret's güey. civilization. Acaba de nacer. This structure must be ancient. No, it could have Está been dando an su primer underground palace pasito. in the distant past. Y tú eres el que inauguró el chat. Praise Eso lo tendrás King siempre presente. Deshret. What's he doing here? They must have fallen down here Bueno, with us. oficialmente lo inauguró Pretty lucky if you ask me. tu colega Furina, pero bueno, ella dijo 3 cosas y se fue. Y ya no volvió más. Ahí ya se fue y te quedaste tú. Most of them seem in really bad shape, except for him. He got Okay. off lightly. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted lord has shown us the way to his sacred palace. He's not actually gonna go in there, is he? As it happens, I want to take a look inside too. What are you doing? Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of King Deshret's civilization appear. 2 major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Tarjeta de crédito en decadencia, ya no hay otra opción. No, cuando llegue verano no habrá otra opción. Sinceramente, van a meter demasiados personajes ahí. Indeed. Entrará. In my view, gods are just a higher form of living queda being. otra. Or creature. New discoveries are always Modo worth ballena. investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. King Deshret will take care of his people. Right now, Lara Croft. Nah. ¿Han hecho una referencia a Lara Croft? ¿En serio? Ha sido buena, ha sido buena. ¡Buf! Tenemos que entrar a la pirámide. Ese ángulo ha sido un poco raro, la verdad, pero... para que disfrutéis de las vistas. A la verga. Escondan sus tarjetas de crédito antes de que sea tarde. Pues sí, porque me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco. ¡Ojo! Mi super equipo. En 2 meses será diferente, pero de momento. Bug de sonido. Increíble. It's full of life here. This defies comprehension. It looked completely desolate. Yeah! ¿Verdad? And there's so many plants. It's so pretty! Sir Me Rob. rehuso gastar un solo dólar. Tal cual. Aquí, a rascar protogemas de los suelos. Da igual si hay que trabajar aquí como camarero. No pasa nada. En el propio juego. Do you see another Raman Que de hecho, here? nos van a hacer trabajar de repartidor de Amazon. En el nuevo evento, o sea que... are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want. But there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly... Whatever you say. It's not like I... There's nothing to be angry about. It does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Ojalá que regalen 10.000 protogemas, qué buen soñador que estoy diciendo. A ver, 10.000 protogemas no las van a regalar como tal, pero sí que te las van a dar con los eventos de la 4.5, esta que va a entrar. O sea que la 4.5 en todo el mes y medio te van a regalar unos... Bueno, no sé si solo la primera mitad, tal vez. Se Pero bueno, gastaba hasta la tarjeta de crédito del vecino épicamente. ojalá, hermano, ojalá me la dejara el vecino. Gastaría, vamos. Me metería aquí 100, 100, pa. 100, hasta que ya me canse del brazo, tío. Y tenga ya ahí protogemas infinitas.
Espérate que es un pool, loco. Ah, vale. Se tiene que iluminar. Easy, bro. ¿Vale? Alza tu mirada como mortal hacia el sol y escucha la guía divina del rey Dashret. Easy, bro. Nah, sencillo. Antes muerta que sencillo. Que sencillo. Y que sencillo. Nos vamos. Yepa. Qué guapo. Estamos dentro de una pirámide, hermano. Guapísimo. Activar ascensor, vale. ¡Epa! Fuck, lo he hecho mal. Time to rain outlines your. Over here. Y fallé. This may hurt a little. Fallé. No calculé el cooldown. No, my sword. Ya. A la verga. Oh, me están esperando aquí. Fotito. Ring cutter. Let the magic be. Grow, grow, grow. Venga, tico. Je. Todo buena onda. Pues bueno, estaría. Angli necesita ayuda, dale. El número de tu tarjeta de crédito que está atrás. Enseguida. 388-445 G de gato. Ahí lo llevas. Pa' quien quiera. XD. Solly necesita nuestra ayuda. Fucking Solly. ¡Epa! Hijo de puta. Lo tengo. No me marees, Una manzana. Increíble. ¡Epa! I see everything. Rain outlines your. Carajo. Nada. Over here. Te has quedado corriendo sola, hija mía. Ya estaban todos muertos. Aquí ya no hay nada más. Espera un segundo porque la página está en árabe y dice descargar en Minecraft gratis. What the fuck. Hombre, el árabe es fácil, tío, de entender. Son siempre así. Es fácil, tío. Mira, mira. ¡Cabum! Todos muertos. Ah, pues no. Yepa. Mi Gamin está a punto de morirse, pero porque se quita vida al solo, el tío. Es un masoca. ¿Y ahora qué? Ah, ¿que solo subió aquí por el cofre o qué? No me jodas. Ah, mira, aquí. Hay 5 camionetas blancas afuera de mi casa. Te están esperando. Te están esperando para que salga. Para darte una sorpresa.
Tras 6 días de infiltración en el templo, por fin comprendo los trucos de feria de esos sacerdotes. El ascensor descenderá hasta el piso inferior. Móntate en su techo antes de que suba de nuevo para alcanzar la bóveda. ¿Cómo? Móntate en su techo antes de que suba. ¿Y por qué hay una que dice FBI? FBI encubierto, hermano. Pues no las blancas. Eso es que se le han olvidado taparlo, tío. Qué en la hostia. Tendré que mandarlo otra vez. Otro día será. Tonterías como lugar prohibido delante. Vetado al paso a los mortales. Yo puedo pasar porque soy un dios. Básicamente. O sea que tengo que... Tuip. Hipo. ¡Oh! Ah, vale, coño. Activar ascensor. Y pop. De puta madre. Todo guapo. Y esto es... Epa. Otra vez. Pesaditos, ¿no? ¿O qué? La toma por culo. No te mueras. Pensaba que se iba a morir. Vale. De hecho. Encender. ¿Quieres que lo apague o lo encienda? ¿Quieres que lo apague? No. Encender. Aquí está cerrado, vale. Oh. Saquen mucho personaje Genshin va a comer carne de oro. Ah, vale. Y ahora este lo apago. Y se queda ahí quieto. Ahí estamos. El puto amo, loco. El puto amo. Y ahora... Puedo ir al sótano, claro. Claro. Ahora ya puedo ir abajo del todo. Now that's a sight to see. King Deshret's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. The fuck? That's what I call divine providence of King Deshret. ¿Ya te enteraste las noticias de Akira Toriyama? Ya, me enteré. Por desgracia, ese señor Jesucristo se fue. Se nos fue. Pero dejó un legado muy importante en la humanidad. Tal cual. Que en paz descanse Akira Toriyama. Que en paz descanse. Gracias a él estamos todos aquí. Literalmente. Oh, it looks so beautiful. Si no fuera por Dragon Ball, yo a lo mejor no estaría aquí jugando a las monas chinas. Muy posiblemente. Wait. What's that? Todo A guapo. load of flowers. And it looks like there's something among them. Me morí. Siento que va a haber una parte donde vas a tener que pelear solo con el viajero. No mames, pues lo tengo nivel 20, chaval. Me van a matar. Nah, seguro que te lo suben de nivel solo, ya me pasó una vez. King Deshret runes. Te lo ponen chetado ahí. Qué bien está. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? ¿Qué dice? Here lies our faithful priest Kasala.
En el final del juego. Deserving of high praise and admiration. You can read ancient King Deshret's script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. Son muertos. He's not serious, right? There's still something off about this place. What the fuck? The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. Saquen a Paimon como personaje jugable. Yo creo que sería muy inútil, la verdad. De momento ya pues no hace nada nunca, tío. Excellent. There's a device from King Deshret's No sé qué haría, la civilization in verdad. this gravesite. Lanzar protogemas, I'll porque otra transmit cosa. the information over and project it for everyone to see. Es como esos juegos que del GTA o el Saints Row, que tienen armas para lanzar dinero. Pero te jode porque pierdes dinero de verdad. Pues aquí lo mismo. Perderías protogemas, por lo que nadie la usaría. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching O it. si no le pones una AK y ya está. Y va que chutas. Con su 100% de poder. Eso sí, claro. Cosa que todavía no hemos visto, pero... cinemática. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. Esta balada de fondo. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been Wow. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. Najida modo waifu, loco. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. ¿Qué pasaría si Disney compra todo Genshin Impact? Pues que se iría a la puta mierda, básicamente. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What the fuck, hermano. Lo mismo digo. ¿Qué acaba de pasar? Memories. No, impossible. Greater Lord Rukkhadevata. But this doesn't make any sense. Was that the former Dendro Archon? You might be distrustful Toca of the funar a Akasha, Furina y but Fosalor. there's no reason for you to doubt King Deshret's technology. Aquí no funamos a nadie. De momento. You've just witnessed his priest's last words. I've
Never heard about any of this before. The surviving followers of King Deshret all gathered in Aru village. Our god did Por not venta ilegal de dentro. refuse to believe any of Eso es the Najida. La Najida es la que hace King la Deshret's Najida es el death, capo. Es el the capo all de but total Genshin. annihilation of our civilization. It was all Greater Lord La que tiene Rukadevata's todas las doing. plantas ahí guardadas para vender. Y el 20 se las fuma. We saw her as nothing more than a traitor. Who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans. Fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the death. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe? Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. La verdad. Dia, tell my Aramites and I. What are we even fighting? No sé, tío, vete para casa y Vendo descansa un agua de poco. furina y fosalors cara con lengua de dinero, cara con lengua de dinero. ¿A qué precio? ¿A qué precio? I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. Vendo ensaladas de Najida. De primera clase. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. But please, Una proto. ¿Una proto? after everything that's happened here today, Barato. somehow I need to explain it to the ¿Por qué? others. Por un vaso. Un vaso de agua de furina. Una proto. It's not gonna be easy. Bien está. Si te ponen en el mercadillo a vender, pim pam, van entrando protos, ¿eh? Well, I guess that's for me to deal with. Lo Dia, pones- this is where our camp's Lo located. pones en Twitter o en Make a Instagram. note of it. Una publicación. Una proto por vaso de furina. Y te forras. When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that, and I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other. You seem to finally understand that our true enemy. Yes, the gods never gave up on anyone. It's the people respond. That must have been rough. But he seems to have... Ramon's no Interesante, la fool. verdad. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in King Deshret. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our Y side. dentro a dos protos. The Dentro outcome, dos at protos. least, is favorable. Está más caro el dentro, ¿eh? Que el agua de furina. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice... El drendo es tracarillo. We're leaving! Stop yelling. ¡Y ¡buah! Cofrecito. 10 protos. Te puedo comprar 10 vasos de agua. O 5 dendros. Ya me lo pensaré. Está guapo el árbol, la verdad. Me gusta. Venga, nos vamos de aquí. A mamarla. Uf. Bien ha estado. Adiós. ¿Dónde vas? No mames. Ah, mira. Checkpoint. Hostia. Mejor desde aquí o qué. Dang, that water costs an arm and a leg or... Volando voy. Volando vengo.
Pues nada, Guillo. Hay una misión secundaria ahí. Joder. Ya la veré algún día. De momento hay que llegar. Hay que llegar, hay que llegar. Con Kazuha podrías hacer aquí un doble salto todo guapo. Es que el Kazuha te da mucha versatilidad, ¿eh? Aquí, pam. Y llegaría de sobra, tío. Fuck. No mames, pensaba que se iba a poner de pie aquí. Como me caiga me muero. No, por favor. Uf, menos mal. Fucking resistencia, loco. No, ni de coña. Ahí estamos. Ahí estamos. Están en oferta, por eso nomás su precio real es 100 protos de agua de furina y fosalors y dentro a 50 protos el K. ¿Cómo? Pero si antes era uno. Lo estás subiendo demasiado rápido, cabrón. Estás subiendo el precio demasiado rápido. No mames. No mames. Te ofrezco... Epa. Te ofrezco una proto por un vaso de agua de furina. Pero 100 no, tío. Demasiado. Let's go. Marcadito. Congratulations. Yepa. Ay. Ay, 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 ay. Muero. Raman, we're here. Raman. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. Molt bé. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Ah, don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, Toma. we're allies. Tenemos aliados de puta madre. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Follow me. I follow you, bro. 1000 protos cara con lengua de dinero, cara con lengua de dinero. So these are the people who kidnapped the village keepers. Tío, las moras son lo más inútil del juego, de verdad. Es increíble que el sistema de dinero sea lo más inútil del juego. No tiene sentido. O sea, sobran muchísimo, tío. Pero muchísimo. Oh no, it's the scribe! Tengo millones y es que no los uso. There's no need to yell. No one can help you now. Está desnivelado, tío. Deberías poder comprar protogemas con las moras, tío. That's right. General Mahamatra? No, no. Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turn pale like they've seen a ghost. Beep, 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 beep. You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? No, not Sino. I could do worse. Please have mercy. Start talking. Otherwise... So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. Y el viento de 20 a 10 protos está en oferta, su precio real es 30 protos. Tía, pedazo de oferta, ¿no? 30%. Está bueno. Me lo pensaré. En veranito viene bien, ¿eh? El veranito, el viento de 20 viene bien. Pero ahora en invierno todavía no. Ahora te puedo comprar el dendro y el agua de furina. Sobre todo. Para, bueno, para hacer experimentos, ya tú sabes. Científicos. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Uh-huh. That
That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of... It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if... Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. Dottore. He brought a gnosis, and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. Y a Paimon a 0.001 proto. At first, La the sages Paimon looked está down at him in barata, disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. Vale, la Paimon la compras ahí para tenerla de chacha en casa limpiando y así cocinando, tío, y poco más. Y ya está. Toma chista. He asked them, do you wish to create a god? This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing with the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency. They were able to use it. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine... It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the Scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. Básicamente, Najida. La están usando como batería, no me jodas, que hijos de puta, tío. Le voy a partir la madre. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. Chupándole la energía, qué cabrones. It is as if they are cursed with a desire Les for parto la omniscience. madre. Con lengua de dinero, cara con lengua de dinero. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient Moai. their entire lives Cara in de respect Moai. to sources of light. For the sage, this is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have, Se vende a sí misma a una proto. why try to create another one? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. Hay que hacer negocios, Najida, hay que hacer negocios con las protos. Hay que sacarla de donde sea. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. Foto de Furina a una proto. Foto de All Furina. right, Foto. let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's No change mames. up our scenery. Raman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars... Sure, as you wish. La foto te la metes por el culo, la verdad. Aquí necesitamos al personaje.
Sorry, pal. Pies de Furina a 100 protos. Cuidado, And each Pies one de has a Furina a dedicated 100 caregiver protos. to look after them. No The mames. 2 new scholars are being kept under close supervision, too. De una. Really great work, everyone. Digo que. The atmosphere is so heavy. ¿Qué de qué? ¿Patas? ¿Cómo? Hey, say something. Stop spacing out. Come on, is there nothing left to talk about? Or I can go. Oh, Paimons. Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? So you were still withholding some information? Pies de Furina a 100 proros. Patas. Las patas de Furina. Son patas clasistas. Cuidado, De primera clase. Joder, vaya chapa, ¿no? Y ahora se terminará, entiendo, el acto Q4 ya. Firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. What a whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath. It seems like there'll be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Se nos fue. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger team. El caramelo me timaron, tío, no funciona. It's time to make a plan. Indeed. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. So, everyone. Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we Nos must have a solid plan. preparamos para atacar a la base It'll work out for y sure. rescatar a nuestra hija. A nuestra reina. ¡Ojo! Ya he terminado el 4. Solo me han dado 30, tío. Qué timo. Vaya timo. Piernas de Furina gratis, digo que cara con ceja alzada. Gratis, dice. Ja. Gratis. Consiguió algo chido. Gratis, dice. Frasco de velocidad adéptica. Wow. Este chico tengo chapas de estas, ¿no? Joder. Pues bueno. Hostia. Acto 5, hijo mío. Acto 5. Capítulo 3, acto 5. Cara con ceja alzada. Najida, nos vamos a la última misión. A la última misión. Pero eso lo vamos a hacer en otro momento. Porque voy a chapar directo y voy a cenar. ¿Cómo que Furina cara con ceja alzada? ¿Cómo que Furina? ¿Cómo que Furina? ¿He dicho algo raro? No sé, si he dicho algo raro me he confundido. Pero bueno, viva las patas de Furina. Digo, ¿qué? Vamos a chapar aquí. Najida. Voy a morirme un rato, ¿vale? Y pues nada, voy a chapar directo. Voy a cenar tranquilito. Y ya... Son las 9 aquí. Bueno, de hecho ya voy a chapar directo hasta mañana. Porque ahora son las 9. Okay. Y a las 11 Genshin lo chapan para hacer el cambio de versión. Así que a partir de 2 horas, de hecho, en 2 horas ya no puedes jugar. Así que nada, ya está, no podré volver. Así que hasta mañana. Y mañana pues volvemos y nueva versión. Haremos los eventos de la nueva versión seguramente. Me haré un directo aparte para los eventos y luego me haré otro evento, otro directo para para morirme. Chao. Para terminar la historia. Así que nada. Ha sido un placer otra vez.